салом дӯстони азиз, субҳонаи мо дар ҳамин хостел кофе кад манижа оварда якҷои ушкалда Россия кадоме оварда тақдир шебне таштай ина я одами дигамонай берун ома ай видео кунӣ нақшаҳои ирӯза ай регистон сар мешава дар Ташкент тамом мешава. тамошобинои азизу меҳрубон, пешиход мо ай ҳамин хостели манижаб омадем. беҳад ҷои зур буд. нақс 5 оценкаш 5 ва тамошобинои хеле киртама учикунӣ дадодум киртама ранг пардагайку анама стиралин дамешим ки вақте ки ма дузанда медзам мегӯям рапа рора сахт будуз ки ма хишим наметада дас бишум ва мега ки рафтанда мега штапи наварде материалотон хушрубуи каплинда ё значит проблема дая барои ки маъқул шоншда киртама учикунӣ дадодум 10 сум да учикунӣ учук кардам вой хушру духтуш хушру гуфтам хай Тоҷикистон дар ма хеле медузам мекушам. тамошобино хайри хуш кардем одамои хуб баксем ки куҷо мерем гуфтум Регистон мерем ба чиқа такси файрод кунем гуфтам рак заре гӯя ки Регистон дига гап назанем гуфт ягон калима ки хит мекунан ки шумо аҷа несте 10 сум меша гуфт оз як мебинем мо гуфтози маслиҳат кардем ки мешинем ва пиша гап назанем Регистон мегем и всё. سینبادی جهان کردم سرکرده‌ای هر دردم سینبادی جهان کردم سرکرده‌ای هر گردم مرهم گریم دردم به خاکی وطن هجم به خاکی وطن هجم مرهم گریم دردم به خاکی وطن هجم به خاکی وطن هجم شاهنشاهی شاهانم دنیاست به فرمانم شاهنشاهی شاهانم دنیاست به فرمانم در تخت سلیمانم بی خاکی وطن بجم بی خاکی وطن بجم در تخت سلیمانم بی خاکی وطن بجم بی خاکی وطن بجم سینایی درو بینم سعدی خوشاهینم سینایی درو بینم سعدی خوشاهینم давлат мухофазасига олинган короче и Регистон ансамбли намедонам чия короче давлат иҷара короче нигоҳ мекунад мақсад ҳамин маҷмуаи давлат шахси неста давлат нигоҳш мекунад ёдгории давлатӣ мегӯянд ина тамошобино нигоҳ кунед муқасса тикет хари омадем инҷа чико кунем фута сигар накашаве спорт накуне алафура начиқи тамошобино здачира қабид бигири короче ту сюда бгумай спать пичкои худам пешаи дромадан тараби билет дадем як одам 5000 кудакода 3000 амхе бо хастаи барои иностранцода бахале тем дитта колония тамайда акуҷо шумо бухоро Тоҷикистон не мо ҳеҷ вақт Тоҷикистон набудем гуфтем хамдида тикета чӣ гуфтем ма Тоҷикистон нестем ҳамин тикета гирифтем гуфтем хак мебахш мо Тоҷикистон будем
منیش سمکو مخصوم خیلی ها؟ هیدرزی شما از اینجا چند نفر تاجیکستان اینجا؟ اهالیش؟ چند نفر تاجیکستان؟ هازی؟ 2 نفر تاجیکستان آیتیجان 1 نفر 50,000 سو ما تاجیکستان بخارا مدگیم بخارا مدگیم بگو آنم جده صورت میگیریم بگو میریم ما دروش نمیریم پایزدی ما میروه آیتیجان نبخشید تماشا بینو اینجا بهت قیمتی بوده 50,000 درآمدن 50,000 دیلافروز 80,000 ما قریب بعد کراچی فیلمون نگذشت که ما از تاجیکستان ما از سمرقند این فیلمون نگذشت در وجه سمکه منو میکنیم کتن پاسپورت منجا قلب برام تاجیکستان ای قرار بر کنیم 13 سموناته میگیم 13 سم سپردگیم میگن تمام 13 سمتون سوخت ما گفتیم زهری تنت شوم 13 سمون نه 13,000 مون گرفت رحمون ندادم نسام دلی جه خیلی ممکنم ده قیمت ده برای توریستا مگرم یا چند یا $200 مگرم بیاری که فقط برای در اومدن همین زویدنی و هم کراچی هم جو خونم که اینجا چی بده و کیلوکوری бедай бо куда спустя 10 лет после завершения строительства мадраса Шердор из-за отсутствия возможности мечети украшение о украшение Ejde telekobi. Украшение зонтовна тилякови. Ну меньше. Telekobi de ki neme mondial mı? Söyle hazır şaşta çilişer. Andi. چی بده کنیم اون؟ Telekobi de küçük. برای قیمت ده. نه درسته bu چیزی دیگه بوده. نمیدونم آخه. امی کریزیس ماچ کم کرده باشیم تیلوی نو اخمون کنکوس تیلو داریم. بعد پیچکو بهشی کدام هیکل اومدیم. سابق پرزیدنت باشه. اوه کی میگه دروش بیار؟ این هیکل همه بده. هیکل پرزیدنت شو. گرفتن اونه یه جای براسلیت فروشی بده اگه پیشی شهر نبود اومدن های دمی افتوی میگرده بگو سو چی نمیره منیش افتو بی هم مرده که ها فکرم که منیجهشون مرا گم کردن کجا رفت باشه تیپ من بایا خورمانجا یک تا خنکیش او کم خوردن نمیتونم بعد پیشکو من دایتون هستم میره ویدیو کرده بودم که این تاجیکستان های رودکی میبره این ازبکستان هم میبروردیم مفتورا همین نمود سه بقلاشخش هم خیلی ولی دوشنبه دم ویدیو کرده بودم یه ویدیوم ده ایو هم داشتن این نمود خیلی زا مگزین اومدیم سنجوبچه ها میگم بیام دوی سدونه نرم منجه میگه اینی با یک گوری دیگه در میره میبره Uçumda interesne. Burası da zirayni. Somoni iyo bude interesne. دوزوی تان و دوزوی مونه باز ما بانم تا باز دوزوی خرمامش نشون نه رپرو کالیون خشی ناس میشم ای در خونه همی ای پیش رحم ممره بپرسم چه هست من خود
قیمت باشن همه داریم کنی پرسیم نه تق تق که درآمد چند پول؟ درآمد شما از گجاق اکو گجاق من با قیمت میگه نه؟ از ازبکستان قیمت از تاجیکستان ارزان همشهری ما کو؟ همسری ها شما از تاجیکستان 25000 بیلیت تمام مدروی؟ مرام ده انتریس نیا این به پوله 5000 بده اینا ما اومدیم در اومدیم اوکی Tacikistan. ها صدرالدین این پولوی سولوی سایوز نه این خونه он здесь жил изначально, да? Он родился в Бухаре. Ага. Потом во время Первой мировой войны он приехал сюда. Он бежал из Бухары от эмира Бухарского. Потому что Бухарский эмир его очень сильно наказывал. Ну, поэтому ему удалось как-то из плена сбежать в Самарканд. Вот большую часть времени он проводил Здесь? жизнь в Самарканде. А он умер в Таджикистане? Умер в Душанбе. Из Душанбе, да? Да, из Душанбе. Это его кабинет, да? Вот это его первый кабинет, да. Кабинет что это? Стоп. Шкаф. А этот музей частный или этот государственный? В 1967 года он был открыт. Соль шастав, что-то что-то. А мы музей. И мехмонхона, это гостиная, да? Это гостиная, там жилая комната, вот большая комната. И... Ну, конечно, здесь учеников принимал, гостей принимал, а это жилая комната. Коса шабинена, токиш, джумаш, сандали. О, Вот это первая картина. Ага. Это в Бухаре с родителями. В детстве проводил. Это Гиждуван в Бухаре? Гиждуван, район, да, в Бухаре. На карте. Вы, видимо, в школе, что ли, проходили? Да, да, помню. Со школы, да. Что он там родился. Написано художником Еремя. Впервые это произведение он написал на узбекском языке. Так как другие произведения он всегда писал на таджикском. Куллар. Куллар это на узбекском языке рабы. Гуломон. Гуломон по-нашему. Это вот здесь. Это вот здесь, напротив. Ина инжела сурат гирифтам, да. Круто, круто. А деревья новые, да? Да. Молодые такие. Здесь пролилось. Ничего. Вот это второй рабочий кабинет. Кабинет шеты. Мушинкаша. Инжа чоп мекада. Печи такие старинные, да? В Душанбе были. Второй рабочий кабинет. Потом, конечно, дом были старый, чем это. Это В 1937 году был построен этот дом. Зеркало шабине. Да, он не садритина, а нехмуна. Она iki да. Спальня. Шкаф шабине. Мали босуша нигох доштя. Ой, наш спальня. Диван чешете. Вот эта картина, девушка, вот эта.
Привезли из Душанбе, из редакции Джумхурият. Редакции газеты. Недавно. Туфаз Джумхурият. Это в этом году вам в мае Красивая привезли. Да. А редакция Джумхурият овардианшон подарка. Yه چیزای نایستگیشه. این اویلهش باشه aynı bu ahli oyla. Это в школе, это в Таджикистане в школе, это 10-я школа. А это вот за этим домом, это кажется. Да, со семьей. Ana iki bir de Yuraş Mukimi. Рейман Бертеле. Дустур. А это комната, когда он жил, что за комната? Здесь была уже реставрация. Здесь было по-другому. Здесь деревянный пол был, просто покрыли. Да, как там. Здесь ремонт был 3 года. Суратчабине. Она и Сурачанинго. К ним не фаме чанка. Один босавод. И рушат один вавло. Никобуш. Шхебда очкиш. Уна бритсами к накону чизор. Вот от очков вот это как кошелечек. Потому что это очки складные, по-моему. Вот видите, очки, да, раньше вот тогда так. Тоже папа из Афганистана очки привозил, такие, они вот так солнцезащитные закрывались. Круто. Хайкалыш, а памятник когда сюда поставили памятник? Памятник это знаете, когда поставили? После 90-х годов. Он стоял на улице. Потом его завели. Налват. Бале. После 90-х годов памятник завели. Памятник, когда ему было 100 лет. Нет, завели вовнутрь, она спрашивает. Да. Зур. زور همه زور نگاه داشته شده است بهترین شما در رحمت که شما همین یادگاری ها را نگاه داشته استیم بهترین نه من یکم بار آمدم هم جای کجایی که قطعی ما وابسته اسماعیلی سومانی همش آمدیم آخی حاضی نمیکنند این چیزا را بعدی چند سال میکنه خونه شبینه در شبینه چه خلیف در اینجا هنده درش نه این چیز هیچ خونه دولتی های دولتی دیگه تماشا کردیم درو منجا میگه چی فیجه میدروی من میگم چی نمیدروی می قهرمان میلاد این خبرای ما کار کرده اینا در زندان بگناه این عذاب دادیم انا اینا واقعا قهرمان میگن که مثلا یا مردمی عادی تاجیکستان مثلا همیشه میگذره حسی وطن دوستیش بلند میشه فخر میکنه که همه قهرمان ما یا واقعا قهرمان هایی که مردم ای را اعتراف کردگی در ورق نیستن یا در دل مردمان توجه بنا روی خریدن اونجا میگم بریم جای تاریخی منجا میگه ایش قبر کی بود میگم وقتی می خشوی من نیسته خیلی میریم واقعا قرار اومدیم یادن اینترنت قدیمی هم قسکوچ نشون پارک و پارک چیم چی ماکینه باید جورا گردیم ببریم اونجا